حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں سول ایویشن اتھارٹی کے اندر پائلٹس کی ریکروٹمنٹ کا مسئلہ, طریقہ کار کیا ہے, سکروٹنی کس طریقے سے ہوتی ہے. اس حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر, اور اس پائلٹس کی لائسنسنگ کے اوپر بہت بڑا ایشو کریٹ ہوا ہوا ہے, اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب, جو ساری سکروٹنی کے حوالے سے ذمہ دار رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا طریقہ کار ہے اور یہ آخر مسئلہ پیدا کیوں ہوا. السلام علیکم باسط صاحب. السلام علیکم ایئر کموڈور صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی, ان کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر میرا خیال آواز ان کو ٹھیک نہیں آ رہی, لیکن باسط صاحب نے اس سے پہلے ایک اپنا انٹرویو دیا, بڑی تکلیف تھی اور رو پڑے اس میں. اس کا دیکھیں مسئلہ سر ہے, ایک تو یہ ایشو ہے جس کو ہم نے اٹھایا, ساروں نے اٹھایا, ہر ایک نے اٹھایا کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے یہ اپنا لوگوں اس کو ڈرٹی للن جو ہے اس کو پبلک میں نہیں دھونا چاہیے تھا, آپ کو اندر بات کرنی چاہیے. لیکن اس سے ایک بڑا عجیب و غریب اثر بھی ہوا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ اندر بھی جو ہے نا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہماری بابا اب جو مرضی کرتے رہیں. یہ اس سے زیادہ نقصان دہ بات نہیں ہو سکتی. تو اس پہ انہوں نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی. تو کہتے کہ حالت یہ تھی کہ ایک تکلیف دہ پروسیس ہے کہ جو پائلٹس ہیں ان کو اس طرح وہ پولیٹیسائز ہو گیا ان کے آرگنائزیشن کہ کوئی اس بات کا دھیان ہی نہیں کرتا کہ وہ ڈرنک جا رہا ہے, نشے کے اندر ہے. انہوں نے نیپال کے اس کے پائلٹ کا سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا کس قسم کی صورتحال ہے, اور وہ ایجنگ سے اپنے بنا کے وہ جا رہا تھا اور اس کا صرف چوٹی پہ ٹکرایا تھا اور وہ کریش ہوا تھا. اور وہ مجھے یاد اچھی طرح کہ اس کے 2 دن کے بعد میں ٹریول کر رہا تھا, تو ہمارے کوئٹہ کے انور صاحب ہوتے تھے, وہ پرانے پائلٹ ہوتے تھے انڈین عثمان پی آئی اے کے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ جو تھا اسی کے لیے جس طریقے سے جہاں گیا وہ پورا یہی کہانی باسط صاحب نے سنائی تھی. پھر باسط صاحب نے کہا تھا کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو یونین تھی وہاں کی, اب آگے ہیں میرا خیال خود باسط صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم باسط صاحب, آپ آواز سن پا رہے ہیں ہماری؟ وعلیکم السلام, ذرا آواز کم ہے, آ رہی ہے آواز. اچھا باسط صاحب, آپ نے بتایا تھا کہ جو مختلف پریشرز ہوتے ہیں جس وقت ان کو پائلٹس کو ریکروٹ کرنا ہوتا ہے, پھر پائلٹس کے جو ڈسپلن ہوتا ہے اس کو گورن نہیں کیا جا سکتا. ذرا سر بتائیے گا کہ کس قسم کے پریشرز ہوتے تھے. ظاہر بات ہے آپ اس میں بہت اہم پوزیشن میں رہے ہیں وہاں پر. جی نہیں, میں آپ کو بتانا ایک بات جو مجھے صبح سے خوشی ہوئی ہے کہ فار the first time somebody has said کہ سول ایویشن جو ادارہ ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا, لوگ چلانے والے کی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, میں اس کے بارے میں 1-2 منٹ چاہتا ہوں کہ آپ کو پبلک کو بتا دوں کہ کیا سول ایویشن کا کام کیا ہے. جی سول ایویشن اتھارٹی comes under the control of جو ہے نا انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جن کا کام ہی یہ ہے ساری دنیا میں انفارمیشن اکٹھے کرنا اور انشور آرڈر پالیسیز ایشو کرنا اینڈ میک شور دے آپریٹ سیفلی. لائف از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. سول ایویشن کے آئی کیو کے نیچے انہوں نے بڑی بکس پبلش کی ہوئی ہیں. کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, اگر بندہ پڑھنا چاہے اور اس کو سمجھ ہو اس کی ایویشن کی تو 50 مینول ہیں اس سسٹم کے اوپر ہر بندے کے لیے کہ ایئر ہوسٹس ٹریننگ کیسے ہوگی, تو کیبن کرو کیا کرے گا اور پائلٹ کیا کرے گا. اس کے 50 مینول ڈفرنٹ سبجیکٹس میں ہیں. ٹھیک, دیٹ از اے بیسک ریکوائرمنٹ جس میں چلنا چاہیے. اور ہمارا رول ہے سول ایویشن اتھارٹی از ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو دیم واٹ ایور ہیپنز ان دی کنٹری, اور کیا ہمارے رولز ہیں, اینڈ دے ہیو رائٹ ٹو وزٹ اس اینڈ آڈٹ اس. ٹھیک, بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی وی ہیو بین ہائڈنگ آور ایکسیڈنٹس. ٹھیک, منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے دکھ تو بہت لوگوں کو ہوا, مگر اٹ واز نیسسری. 30 سال سے ہم اپنے جھوٹ چھپائے پھرتے ہیں, اور اس چھپانے میں آپ ایکسیڈنٹ پڑے دنیا میں. آئی تھنک پی آئی ہیز اے ورلڈز بگیسٹ ایکسیڈنٹ ریکارڈ, اور نوبڈی سیمز ٹو انڈرسٹینڈ اس کے کتنے تباہی ہو رہی ہے, اور اپنے الو سیدھا کر جا رہے ہیں لوگ, کام کر جا رہے ہیں کہ جی وی آر ڈوئنگ آل رائٹ. ریزلٹ از ڈی جی سی اے نہیں ہے ابھی تک کوئی اپوائنٹ ہوا ہوا, ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے, مگر ڈی جی سی اے کے رول ہے اس کو ایویشن کا پتہ ہو کس کو. ٹھیک, there should be a method which you understand. جو ڈی جی سی اے پاکستان فرسٹ بننا تھا وہ خورشید مرزا صاحب بنے تھے, اور انہوں نے بڑا اچھا اسٹیبلشمنٹ شروع کی تھی, مگر وہ گریجولی وہ فیڈ ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیولیشن کے اپنا ایک ٹریننگ سینٹر ہے حیدرآباد میں, جس پہ سارے ATCOs, فائر فائٹرز,
repair, electrician, radar, pilot, all kind of training is done. Civil aviation cannot work on its own. Somebody, qualified people have to be in these seats. उनकी लाइसेंसिंग होती है, उनके टेस्ट होते हैं, और जो टेस्ट रिजल्ट हैं दे हैव टू कंपाइल्ड, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। वो किसी को पता ही नहीं कितने एक्सीडेंट हुए, कभी हम दबा छोड़ दें कि जी। अच्छा, तो खराबी हुई कहाँ पे, ये खराबी हुई कहाँ पे, जिम्मेदार कौन है? इंटरनेशनल एविएशन लर्न्स एंड देन दे इन्फॉर्म एवरीबॉडी एल्स। अच्छा बात साहब ये बताइएगा कि ये खराबी का आगाज कब हुआ है? ये जो क्योंकि ज़बरदस्त पीआईए तो बहुत उसकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी इसके पायलट्स बहुत जबरदस्त जाने जाते थे 50s के अंदर 60s के अंदर, ये जवाल कब आया? हमने ये खराबी कहाँ शुरू हुई? अनफॉर्चुनेटली मैंने जो पिछले इंटरव्यू दिया था उसमें बताया था जब मैं टेक ओवर किया था तो उस वक्त की लूट मची हुई थी। ठीक। और आई एम द वन हु वाज ट्राइंग टू करेक्ट थिंग्स एंड समहाउ आई डिडंट गेट टू स्टे टू लॉन्ग देयर। यही होना था। नहीं, जिम्मेदार कौन है? मतलब आपने कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं? हाँ, जिम्मेदार गवर्नमेंट के कह सकता हूँ, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देयर इज नो बॉडी हु इज कंट्रोलिंग द सिविल एविएशन अथॉरिटी एज ए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। अच्छा, किस किस्म का प्रेशर होता था? किस किस्म का प्रेशर होता था आप पर भी, बाकी लोगों पर भी? हाँ जी। जो पहली बार मैं जब उधर लाइसेंसिंग करता था, आई वाज इन चार्ज ऑफ लाइसेंसिंग आल्सो। कई पेपर आउट हो गए हैं, पेपर लीक हो गए हैं जो पायलट्स की ट्रेनिंग के होते हैं। अच्छा। तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे मैंने उसमें मेंशन किया, थ्रेट लाते थे कि ये कर दो, बताओ हमें क्या हो रहा है। तो मैंने डीजी से बात करके कंप्यूटराइज कर दिया एग्जामिनेशन को, ताकि कोई बंदा पेपर बन गया, छप गया, लीक हो गया, लीक नहीं होगा, पेपर उसी वक्त तैयार होगा, उसी वक्त जवाब होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज चीफ जस्टिस हैज नोटेड, इसमें करप्शन आ गई है, लोग मिल गए हैं, पीपल कैन एंटर द कंप्यूटर एंड टेक आउट द एग्जामिनेशन पेपर्स। ठीक। अच्छा। उनको कोई पकड़ने वाले नहीं, कोई पूछने वाले नहीं। सिविल एविएशन की स्टेटमेंट है, somebody should find them। अच्छा बासित साहब ये बताइएगा, चलो जो कुछ हो गया, इस डैमेज को कंट्रोल कैसे अब किया जा सकता है? कंट्रोल का अल्लाह ताला ने ऐसा अच्छा मौसम दिया, मौका दिया पाकिस्तान को कि अभी सारी दुनिया भर में वर्ल्ड एविएशन बंद पड़ी हुई है। हर बार ये बताया जाता था कि जी पीआईएल स्ट्राइक कर रहे हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग, पायलट्स वाले स्ट्राइक कर देंगे तो लाखों लोग बैठे हुए सारी दुनिया में, रनवे पे जहाज कोई चलने वाला नहीं है तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो इसको रहने दो। अब वो थ्रेट नहीं है इस वक्त, हमें पायलट की शॉर्टेज दुनिया में कोई नहीं है। वी कैन गेट गुड गाइज हु कैन लुक आफ्टर द एयरलाइन। ठीक है। तो इस मौके पे जो सरप्लस बंदे रखे हुए हैं विच आर बर्डन टू द पीआईए एंड कंट्री एंड सिविल एविएशन, इतना पीआईए ने कभी आधे बिल का पता करें सिविल एविएशन के बिल नहीं दिए, इट्स इन बिलियंस, और नहीं दिए। नोबडी टॉक्स ऑफ दैट। ठीक। अभी भी उन्होंने दरखास्त किया कि वेव ऑफ किया। जब आता था तो ये बोर्ड पर नहीं वेव नहीं कर रहे, वेव तो सिविल एविएशन करके तो सिविल एविएशन की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन उन्होंने लिखा है कि हमें माफ किया जाए, फिलहाल माफ कर दिया जाए। हाँ जी। ठीक। अच्छा, लेकिन ये बताइए, माफ नहीं, वो अभी न्यू मैनेजमेंट है इस जी। अच्छा, ये न्यू मैनेजमेंट की आपने बात की, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, न्यू मैनेजमेंट इज सिंसियर। अच्छा ठीक। जी। ठीक। नहीं, वो तो खैर हम जानते हैं उनको, बहुत रिलायबल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट आदमी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो इतना बल्क में लुक बैक 30 इयर्स क्या थे? जी, ये जो पायलट इतने भर्ती हो गए हुए हैं, स्टाफ इस तरह का आ गया हुआ है, क्रू की ट्रेनिंग नहीं है, तो क्या इन सारों की एक दफा स्क्रूटनी कर लेनी चाहिए कि जो ठीक हो उसको रखें, बाकी को निकाल के कान से पकड़ के निकाल दिया जाए? एब्सोल्युटली। पहले आप देखें आपके पास जहाज कितने हैं, आपको पायलट कितने चाहिए, वहां से शुरू करें, कितने पायलट होने चाहिए। ठीक है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है पर एयरक्राफ्ट इतने पायलट होने चाहिए, आप बेशक उससे 1-2 ऊपर रख लें। बाकी जो they were not behaved or not performed well, जिन पे थोड़ा शक भी है, we should shut them off. पाकिस्तान can't afford, हर जगह पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, we lost in billions. Why can't we shut off some extra pilots? Then come to the engineering staff. Engineering में भी भर्ती हुए हैं लोग, आप किसी कंपेयर कर लें दुनिया में, what is the standard पर एयरक्राफ्ट कितने इंजीनियर होने चाहिए, मगर it can be utilized. इन्हीं इंजीनियर्स को आप खोल दे पब्लिक को, offer overall services, maintenance services to visiting airlines.
उसको नहीं ये सपोर्ट करने देते। हाँ अच्छा, आपने बात की Otherwise, कि engineering staff can be very useful. हुकूमतें मुख्तलिफ हुकूमतों का प्रेशर रहा है, और भी कोई प्रेशर ग्रुप्स हैं कि जो चलने नहीं देते, अपनी मनमानी करते रहे, अपने बंदे भर्ती करवाते रहे। आपके दौर के अंदर जैसे आप वहां थे, आपको भी प्रेशर दबाव की, और ये साहब ने बात की, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसने किया? आज कौम को पता चलना चाहिए ना। I am from the same pilot community. Pilot community is the blackmailing union. ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। I narrated my story 2-3 बार मेरे से बात ही हुई। वो the reason इसके वजह क्या है? It's a very well played job. They travel in first class hotels, live in first class places, get all the benefits, और फिर नुकसान पहुंचाते हैं, गलत काम करते हैं। अभी मैं आई एम ऑफ द कफ मैं बोल रहा हूँ, जो जहाज अभी रिसेंटली हुआ फ्लाई कर रहा था यूरोप, तो जहाज वाला जवाब ही नहीं दे रहे थे, दोनों पायलट कहते हैं सोए थे, मुझे नहीं पता, मगर दिस इज स्टोरी गोइंग अराउंड। इट इज नॉट गुड फॉर द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट गुड रेपुटेशन ऑफ आवर पायलट्स। ठीक सही बात है। ठीक। उसको इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, नेपाल का आपने बताया था एट वन टाइम इंस्पेक्शन, नेपाल का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में भी आपने बताया था कि उसको जी खटमंडू का जो 2-3 महीने पहले मैं आई एम प्रीटी एज्ड नाउ, आई डोंट रिमेंबर द डेट, मैंने मेंशन भी किया, मैंने लेटर लिख के दिया था। मुझे अपना टीवी एंकर वाला पूछा कि आपने क्या किया, मैं कहा मैं इसके बाद लिख के क्या करूं, मैं लिख के दिया कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, ये चीजें हो रही हैं जहाजों में। तो उसकी जवाब ही नहीं आई, वो लेटर ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। फिर एक और मिनिस्ट्री से लेटर आया कि ये पायलट्स के एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें चेक करो पीआईए क्या कर रहा है। पीआईए वाले का मैंने स्टोरी भी बता दी है, दे वर जस्ट कीपिंग जो है इनकी इंडक्शन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब इनका कोई बंदा इंडक्ट करना है तो ये अखबार में लगा देते थे, और उसमें रिटायर्ड एयरफोर्स के पायलट्स भी थे। आई नो देयर परफॉर्मेंसेज, आई हैव लिव्ड इन दैट फॉर 30 years। वो फेल हो गए, और ये बच्चे जो नए नए पास हुए हैं कॉलेजों स्कूल से निकले हुए, एरो क्लब से फ्लाई किए हुए, वो इंडक्ट हो जाते थे। अच्छा, चले जी, बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द बहुत बदकिस्मती है। डायरेक्टर जी, आई एम रियली सॉरी फॉर हिम। उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया इन ट्राइंग टू पुश द फ्लाइंग। वो कोशिश करते हैं कि 1-2 महीने में जितने मिनिमम आवर्स रिक्वायर्ड हैं कट करा के आ जाओ वापस। वो दे हैड अ क्रैश एंड लॉस्ट हिज सन। मुझे वो अफसोस है। बिल्कुल ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया कमोडोर साहब। अब्दुल बासित साहब, आप तफसील से बता रहे थे कि आखिर मसला क्या है, और उम्मीद है नाजरीन को जो मसला है उसको समझने में मदद मिली होगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे नैब का आखिर क्यों ये दबाव बढ़ाया जा रहा है कि नैब का दायरा ख़त्म कर दिया जाए।